পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার হুমকি দিয়েছেন ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। তিনি পাকিস্তানকে আবারও কড়া বার্তা দিলেন। এবার প্ররোচনা দিলেও আর আত্মসংবরণ করবে না ভারত। এমন আঘাত হানবে যে পাকিস্তানকে নিজেদের ইতিহাস ভূগোল টিকিয়ে রাখতে গেলে ভাবতে হবে। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। শুক্রবার রাজস্থানে একটি কর্মসূচিতে দ্বিবেদী বলেন, বিশ্বের ইতিহাসে এবং ভূগোলে পাকিস্তান নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইলে রাষ্ট্র সমর্থিত উগ্রবাদ বন্ধ করতে হবে। সিঁদুর অভিযানের সময় যে সংযম আমরা দেখিয়েছিলাম, এবার আর তা দেখাবো না। আবার ওরা প্ররোচনা দিলে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাব। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। নিয়ামুন নাকিব, বাঙালিওয়ালা নিউজ বাংলা, ঢাকা।